बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहां, और मैंने पिछले 2 दिन से आपसे कहा कि मैं इस बात के पीछे हूं कि क्या चीन कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है जो आने वाले दिनों में अगर जंग जारी रहती है, मुज़ाकरात नहीं होते हैं, तो ईरान के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगा। इस एक एयर डिफेंस सिस्टम में ये क्या है, किस तरह से ये काम करता है, अमेरिका के कौन से जहाज़ों को इससे ख़तरा हो सकता है, और दूसरी बात यह है कि क्या इस एयर डिफेंस सिस्टम के आने के बाद अमेरिका इस काबिल रहेगा कि इस पर हमला कर सके। ईरान ने क्या ये हासिल कर लिया है, चीन ने क्या ये दे दिया है, ये वो तमाम सवालात थे। 2 दिन से मैं आपसे कह रहा था कि मुझे काम करने दें। मैं इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो कि 2 दिन पहले ही आई थी कि चीन जो है ईरान को ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है जिससे अमेरिका की खत्ते में बालादस्ती को चैलेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिकी अखबार थे, द टाइम्स वगैरह थे, तो वो तो इसी तरह से लिखेंगे कि बालादस्ती को चैलेंज किया जा सकता है। ये कोई अनोखी बात नहीं थी, उनका काम है इस तरह के काम को। द इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी लिखा। मैंने इस पर जब काम किया तो पता चला ये YLC 8B सिस्टम है जी। ये एक रडार है जो कि एंटी स्टेल्थ है। ये एंटी स्टेल्थ रडार जो है ये आपके टारगेट को लॉक कर देता है, चाहे वो जितनी मर्ज़ी बड़ी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल हो। अमेरिका के पास ईरान के अंदर एक बड़ी जदीद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से जिनको तबाह किया गया है। तो क्या ये YLC जो है 8B ये दे दिया गया है, ये एक और सवाल है। इसके अलावा भी सिर्फ ये नहीं है, बल्कि एक्स बैंड के भी रडार्स दिए जा रहे हैं जिनसे ड्रोन्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना आसान होगा, जो निचली सतह पर परवाज़ करते हैं। ये ऊपर वाली सतह में जो परवाज़ करते हैं उसमें F-35 और B-2 बम्बाज जो हैं, जो कि 50,000 फुट की बुलंदी से ऊपर से बॉम्ब्स गिराने के माहिर समझे जाते हैं, और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उसकी इतनी है कि वो रडार पर नज़र नहीं आते हैं। उनको पकड़ने के लिए जी चीन ने जो रडार बनाए हैं वो ईरान को फराहम करने का जी रिपोर्ट है। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट अब बाहर आई है, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स ने इसको हाईलाइट किया है। क्या राइटर्स, क्या मैंने फाइनेंशियल टाइम का जिक्र किया, द टाइम का जिक्र किया, और CBS का जिक्र किया। ये वो तमाम अदारे हैं जो इस रिपोर्ट को चीख कर बता रहे हैं कि ईरान चाइना जो है ये मुआहदा हो चुका, और ये जंग बंदी के दौरान ही ये वहाँ पर पहुँच जाएगा। ये एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करना जो है ईरान के लिए इंतहाई ज़रूरी था, क्योंकि ईरान पर जितने भी हमले हुए उसमें ज़्यादातर हमले जो थे वो जहाज़ों के ज़रिए किए गए, क्योंकि ईरान के पास इस वक्त रूस का बनाया हुआ सिस्टम जो था वो S-300 जो है वो मौजूद था, जो कि पुराना वर्जन है। उसने कुछ जहाज़ों को निशाना बनाया, कुछ को नहीं। फिर इसने इंफ्रारेड के ज़रिए से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को ब्रेक किया, लेकिन वो इस सूरत में कारगर है जब जहाज़ नीचे आया हो। जब जहाज़ बहुत बुलंदी पर हो तो वो उस पर असरअंदाज नहीं हो सकता। जो F-35 आपको गिरते हुए 2 नज़र आए, वो उसकी बुनियादी वजह वो निचली परवाज़ करते हुए बम्बारमेंट करना चाहते थे, यानी वो मिसाइल्स वगैरह जो है वो फेंकना चाहते थे अपने अहदाफ की जानिब, इसीलिए वो निशाना बने। लेकिन जो B-2 और F-35 की ऊपर वाली परवाज़ें हैं वो ईरान से पकड़ी नहीं गई थी। चीन के इस नए रडार और नए एयर डिफेंस सिस्टम के आने के बाद ये मुमकिन हो जाएगा ईरान के लिए कि वो इसके B-2 बम्बार्स को भी निशाना बना सकता है। आने वाले दिनों में क्या होगा क्या नहीं, क्या इस्लामाबाद में मुज़ाकरात साइन हो जाएंगे, और मुज़ाकरात के बाद भी क्या अमन हो जाएगा? इसराइल तो अमन नहीं चाहता है, इसराइल जंग चाहता है, क्योंकि उसके लिए ग्रेटर इसराइल बनाना जो है वो उसका ख्वाब है। उसके लिए वो इस तरह की छेड़खानी करता रहेगा। क्या ईरान से निकलकर जंग मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल और मिडल ईस्ट के ममालिक के दरमियान में चली जाएगी? कुछ नहीं कहा जा सकता आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन चीन आहिस्ता आहिस्ता अपनी क़ुव्वत को बढ़ा रहा है, ना सिर्फ ईरान में बल्कि आपने हरमज़ में भी। मैंने आपको बताया था कि 48वां बहरी बेड़ा भी उसका आपने हरमज़ के करीब है, जहाँ से वो ऑपरेशन कर सकता है। इसके अलावा जो ट्रिन जो है MQ-4 वो गिरा है, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि चीन जो है उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि ईरान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। नए एयर डिफेंस सिस्टम के आने के बाद ईरान का दिफा जो कि फ़ज़ाई दिफा होगा उसमें उस कामयाबी उसको हासिल होगी। अमेरिका और इसराइल के लिए ये बुरी ख़बर है, अच्छी ख़बर ये ईरान के लिए है, और ईरानी जो हैं वो इस सिस्टम को लेने के बाद अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मज़ीद बढ़ाएंगे, और उनका जो फ़ज़ाई दिफा है वो नाकाबिल तस्ख़ीर हो जाएगा।
کیونکہ F-35 اور B-2 بمبار ہی امریکہ کی اس وقت کی اسٹرینتھ ہیں۔ F-18 F-15 وہ تو گرائے جا چکے، اور نہ وہ اتنی بلندی پر جاتے ہیں، نہ اتنی زیادہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی رکھتے ہیں جیسے B-2 اور F-35 ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو ختم کرنے کے لیے YLC-8B ریڈار جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے ایران، اور ایران چائنا کی لائف لائن ہے۔ یاد رکھیے اس کا 90% آئل جو ہے ایران سے چین جاتا ہے۔ چین ایران کو کبھی گرنے نہیں دے گا، کیونکہ اس کا فائدہ اسی میں ہے کہ ان پانیوں پر اور اس تیل کے ذخیروں پر امریکہ کا قبضہ نہ ہو جائے۔ قبضہ کس کا رہے؟ ایران کا رہے۔ آپ نے حمص بھی ایران کے پاس ہے۔ یہ جو امریکی دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے 14 جہازوں کو روکا ہے، کل سینٹ کام میں جو میڈیا کانفرنس ہوئی تھی اس میں بڑے زور سے یہ کہا گیا، پیڈ ہیسد نے کہا کہ ہم نے 14 جہاز جو ہیں تجارتی وہ روکے ہیں، تو آپ نے انٹرنیشنل واٹرز میں روکے ہیں۔ آپ نے حمص پر اب بھی ایران کا قبضہ ہے۔ اگر آپ نے ایران کی بحریہ ختم کر دی ہے تو پھر آپ کو تو اعلان کرنا چاہیے کہ ہم نے کھول دیا ہے۔ آپ نے حمص جائیں، تجارت کریں، گلف کے ممالک اپنا تیل بیچیں اور دنیا بھر سے اپنے سامان تعیش جو ہے امریکہ اور یورپ سے منگوائیں، ادویات منگوائیں، اور یہاں پر جو ہے زندگی کی بحالی ہو۔ وہ جو کمپنیز بھاگ گئیں، وہ جو یہودی بھاگ گئے، وہ واپس آ کر بسنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ نے ایران کی طاقت ختم کر دی ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایران کی طاقت ختم نہیں کی ہے تو ہی آپ کو بھی آپ نے حرمز بند کرنا پڑ رہی ہے، جو کہ پوری دنیا پر بھاری پڑے گی۔ آنے والے 2 دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، اسلام آباد کس طرح سے مرکز ہوگا، یہ بحث ایک طرف رہی، لیکن چین کا بڑھتا ہوا گلف میں اور آبِ حرمز میں کردار جو ہے وہ اب نمایاں ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آہستہ آہستہ چین امریکہ کی جگہ لیتا جائے گا۔ یہ میں بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ چین ایک موقع کی تلاش میں تھا۔ امریکہ نے اسرائیل کے کہنے پر حملہ کر کے یہ موقع اس کو فراہم کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا جیسے ہی جنگ کے بادل چھٹیں گے، معاہدہ ہو جائے گا، امن کی طرف جائے گا، تو آپ کو چائنیز کمپنیز میڈل ایسٹ کے اندر کام کرتے ہوئے نظر آئیں گی۔ نہ صرف چائنیز کمپنیز تجارت کے لیے نظر آئیں گی، بلکہ چائنیز ڈیفنس سسٹم کی کمپنیز جو ہیں وہ بھی آئیں گی، اور وہ بھی آ کر میڈل ایسٹ میں معاہدات کرتی ہوئی دیکھی جا سکیں گی، کیونکہ امریکہ میڈل ایسٹ کا دفاع نہیں کر پایا ہے۔ دوسری جانب ایران نے نیا ایئر ڈیفنس سسٹم خرید کر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کسی صورت میں امن ہو یا جنگ ہو اپنی آنکھ جو ہے اس کو جھپکائے گا نہیں، یعنی وہ کبوتر کی طرح آنکھ بند نہیں کرے گا کہ بلی اس کو کھا جائے۔ اس کے پاس نیوکلیر پاور ہو یا نہ ہو، اس کی میزائل پاور اتنی ہے کہ وہ دنیا کے کسی ملک کے بھی میزائلز کا یا جہازوں کا یا جنگ کا یا ایڈونچر کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ پچھلے 2 ماہ میں اس جنگ میں اگر کسی ملک نے اپنی فوجی برتری ثابت کی ہے تو وہ ایران ہے۔ حیران کن طور پر ایران میں امریکہ جیسی سپر پاور اور اسرائیل جیسے جو جدید ٹیکنالوجی کی حامل پاور ہے، انہوں نے حملہ کیا، اور اس حملے کے بعد جو ایران نے جواب دیا ہے اس کی توقع نہ مجھے تھی نہ آپ کو ہوگی، لیکن یہ بات طے ہے کہ اس کے پیچھے بھی چین تھا، اور چین آہستہ آہستہ اب میڈل ایسٹ میں آپ کو اپنا اثر رسوخ بڑھاتا ہوا نظر آئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔